Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Learning Maritime English. Dan kali ini kita akan membahas mengenai information exchange about leisure activities. Apa sih itu? Yuk simak baik-baik ya. Jadi, information exchange about leisure activities adalah pertukaran informasi. Bertukar informasi mengenai aktivitas ya di waktu luang. Bagaimana penjelasannya? Let's get started. Oke, kita masuk ya ke materi kita. Jadi, apa sih information exchange about leisure activities? Nah, kita bisa lihat ini adalah pertukaran informasi atau percakapan antara dua atau lebih orang tentang kegiatan santai atau hobi yang dilakukan saat tidak sedang bertugas, terutama di kapal. Jadi saat sedang tidak bertugas, kita ada pertukaran informasi, ya ada percakapan antara sesama kru. Nah, ini bisa mencakup bermain musik, menonton film, membaca, olahraga, memancing, bermain kartu, dan sebagainya. Oke, sekarang kenapa sih penting bagi pelaut? Karena hidup di kapal bisa sangat padat dan terisolasi. Berbagi cerita tentang kegiatan santai ini membantu menjaga kesehatan mental, mempererat hubungan antar kru, dan menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan. Betul kan? Ya, nah sekarang gimana sih percakapan bahasa Inggris maritim tentang kegiatan santai atau leisure activities di kapal? Bagaimana? Nah, misalnya dalam kalimat "What do you usually do during your free time on board?" Ada percakapan, ya. What do you usually do? Apa yang biasanya kamu lakukan? What do you usually do during your free time on board? Selama waktu luang di kapal? Nah, biasanya kita suka bertukar informasi kan. Apa sih yang kamu biasanya lakukan selama aktivitas di kapal, selama kegiatan waktu luang di kapal, kan gitu ya. Terus misalnya jawabannya adalah I like reading novels when I'm off duty. I like reading novels when I'm off duty. Jadi, saya suka membaca novel saat saya tidak bertugas. Bisa seperti itu. Atau misalnya dalam kalimat pertanyaan, do you enjoy watching movies in the crew lounge? Apakah kamu suka menonton film di ruang kru? We often play cards after dinner. We often play cards after dinner. Kami sering bermain kartu setelah makan malam. Bisa seperti itu jawabannya. Atau misalnya, listening to music helps me relax. Listening to music helps me relax. Mendengarkan musik membantu saya relax. Misalnya dalam kalimat, he spends his free time drawing. He spends his free time drawing. Dia menghabiskan waktu luangnya dengan menggambar. Sometimes I play the guitar in my cabin. Sometimes I play the guitar in my cabin. Kadang-kadang saya bermain gitar di kabin. Do you like fishing during anchorage? Do you like fishing during anchorage? Apakah kamu suka memancing saat kapal berlabuh? I enjoy jogging on the deck in the morning. I enjoy jogging on the deck in the morning. Saya suka jogging di geladak pada pagi hari. We sometimes do karaoke together on weekends. Kami kadang-kadang karaoke bersama di akhir pekan. Watching the sunset is my favorite activity. Melihat matahari terbenam adalah kegiatan favorit aku. Do you have any hobbies? Apakah kamu punya hobi? I usually write in my journal every night. Aku biasanya menulis di dalam jurnalku setiap malam. They like playing chess during breaks. Mereka suka bermain catur saat istirahat. We sometimes play table tennis in the recreation room.
Kami kadang-kadang bermain tenis meja di ruang rekreasi. He watches football matches online. Dia menonton pertandingan sepak bola secara online. Do you prefer reading or watching movies? Kamu lebih suka membaca atau menonton film? I spend time video calling my family. Aku menghabiskan waktu untuk video call dengan keluargaku. Drawing the sea view keeps me calm. Menggambar pemandangan laut membuat aku tenang. She is learning to knit in her spare time. Dia sedang belajar merajut di waktu luangnya. I enjoy cooking snacks with my cabin mate. Aku suka memasak cemilan bersama teman sekabin. Do you want to join us for a card game tonight? Kamu mau ikut main kartu malam ini? Photography is one of my hobbies. Fotografi adalah salah satu hobiku. I bring puzzle books to keep me busy. Aku membawa buku teka-teki untuk mengisi waktu. Do you do any exercise on board? Apakah kamu berolahraga di kapal? Yes, I usually do push-ups and sit-ups in the morning. Ya, aku biasanya push-up dan sit-up di pagi hari. We enjoy sharing stories from our hometowns. Kami suka berbagi cerita dari kampung halaman kami. I sometimes learn new languages during long voyages. Aku kadang-kadang belajar bahasa baru saat pelayaran panjang. Do you listen to podcast? Apakah kamu mendengarkan podcast? Yes, I listen to motivational podcast. Ya, aku mendengarkan podcast motivasi. The chief cook sometimes teaches us new recipes. Koki kepala kadang-kadang mengajari kami resep baru. We play board games on rainy days. Kami bermain board game saat hari hujan. Do you have a favorite movie genre? Kamu punya genre film favorit? Yes, I love action movies. Iya, aku suka film aksi. He likes writing poems about the sea. Dia suka menulis puisi tentang laut. We sometimes organize mini talent shows. Kami kadang-kadang mengajakkan pertunjukan bakat kecil. I brought my sketchbook on board. Aku membawa buku gambarku ke kapal. Do you enjoy playing music? Apakah kamu suka bermain musik? Yes, I brought a small keyboard with me. Ya, aku membawa keyboard kecil. She's practicing yoga in the recreation area. Dia sedang berlatih yoga di area rekreasi. Watching stars at night is so peaceful. Melihat bintang di malam hari sangat menenangkan. Do you join movie nights with the crew? Apakah kamu ikut acara nonton bareng dengan kru? Yes, it's always fun to watch together. Iya, selalu seru menonton bersama. He always draws cartoons in his notebook. Dia selalu menggambar kartun di buku catatannya. Some crew members play mobile games in their cabin. Beberapa kru bermain game di ponsel di kabin mereka. I'm learning how to play the ukulele. Aku sedang belajar bermain ukulele. She enjoys taking photos of the ocean. Dia suka mengambil foto laut. Do you want to go jogging after dinner? Mau jogging setelah makan malam? I prefer to relax and listen to music. Aku lebih suka bersantai dan mendengarkan musik. Sharing hobbies makes our voyage more enjoyable. Berbagi hobi membuat pelayaran kita lebih menyenangkan. Ya, this is the end of our lesson today mengenai information exchange about leisure activities. Pertukaran informasi, ya, pertukaran informasi mengenai aktivitas di waktu luang. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.